मुस्लिम इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक योद्धा का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये वही सलाहुद्दीन अय्यूबी थे कि जिन्होंने न सिर्फ सलीबी जंगों में बड़ा किरदार अदा किया था बल्कि मुसलमानों के लिए एक बार फिर से बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी एक कुर्द थे। सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी ही नहीं बल्कि मुस्लिम इतिहास में वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे लीडर्स और ऐसे बहुत सारे योद्धा पैदा हुए हैं कि जो दरअसल कुर्द हुआ करते थे। ये कुर्द इतने बड़े और माहिर लड़ाके हुआ करते थे कि इन्होंने न सिर्फ अपनी खुद की सल्तनतें कायम की थीं बल्कि किसी दौर में दुनिया की ज़्यादातर फौजें यही चाहती थीं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्द लोग उनकी फ़ौज में शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस जंग में ये लोग शामिल हो जाया करते थे उस जंग का पासा पलट दिया करते थे, बल्कि इन लोगों की किसी भी फ़ौज में एंट्री होना ही एक जीत की गारंटी समझी जाती थी। मगर दोस्तों, अब वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि आज के दौर में अगर कुर्द लोग सबसे बड़े किसी के दुश्मन हैं तो वो दरअसल सीरिया, इराक, ईरान और टर्की जैसे मुस्लिम ही देश हैं। बल्कि अगर इस बात को थोड़ा उल्टा करके कहूँ तो आप लोग ये समझिए कि कुर्द लोग भी अगर आजकल अपना सबसे बड़ा दुश्मन किसी को समझते हैं तो वो इराक, ईरान, सीरिया और टर्की देश हैं। स्पेशली टर्की वो देश है कि जो कुर्दों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ना तो कुर्द लोग तुर्की देश को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका अपने हाथ से जाने देते हैं और न ही तुर्की कभी ऐसा होता है कि इनके ऊपर बदले की जबरदस्त कार्रवाई ना करे। बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वीडन और टर्की के बीच नेटो को लेकर जो पूरा मामला चल रहा है, यानी जिस तरह से पिछले एक लंबे वक्त से टर्की ने स्वीडन की एंट्री को नेटो में रोक रखा है, उसके पीछे भी अगर कोई सबसे बड़ी वजह है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुर्द लोग हैं। वो क्यों हैं ये चीज आप लोग वीडियो में आगे जान सकेंगे। हालांकि यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर देना जरूरी है कि कुर्द दरअसल किसी धर्म या फिर जाति का नाम नहीं है, बल्कि ये तो एक नस्ल है। जिस तरह से आजकल हम लोग चाइनीज नस्ल में पैदा होने वाले लोगों को चाइनीज कहते हैं, अरबी नस्ल में पैदा होने वाले लोगों को अरबी कहा जाता है, अफगान नस्ल में पैदा होने वालों को अफगानी, तुर्क नस्ल में पैदा होने वालों को तुर्क कहा जाता है, बिल्कुल इसी तरह से कुर्द भी एक नस्ल होती है और जो लोग इस नस्ल में पैदा होते हैं उनको इतिहास में हमेशा से ही कुर्द कहा जाता है। मगर हाँ, ये बात भी गौर करने वाली है कि कुर्द एक नस्ल भले ही हो मगर इस नस्ल के ज्यादातर लोग इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, वो भी सुन्नी इस्लाम को, जबकि बाकी बचे हुए कुछ % लोग ही यहूदी, ईसाईयत, यजीदियत और इसके अलावा कुछ और धर्मों को फॉलो करते हैं, जबकि कुछ लोग नास्तिक भी हो चुके हैं। वैसे तो दुनिया के दूसरे नस्ल के लोगों की तरह ही कुर्द लोगों के पास भी अपनी खुद की एक ज़बान है, खुद का अपना इतिहास है, खुद का अपना कल्चर और ट्रेडिशन है, यानी कपड़े पहनने का तरीका, खान पान का तरीका, सब कुछ है। मगर इन लोगों के पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो है इन लोगों का अपना खुद का देश। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के दौर में कि जब कुछ लाख लोग मिलकर भी अपना एक नया देश बना ले रहे हैं, कुर्द लोगों के पास अपना कोई देश नहीं है, बावजूद इसके कि इनकी आबादी दुनिया में आजकल 3 से 4 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर कुर्दों का अपना कोई देश है क्यों नहीं? आखिर इनके साथ किसने गद्दारी की थी? किसकी गलती की सजा भुगत रहे हैं कुर्द? साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर मुसलमान होते हुए भी ये आज के दौर में मुस्लिम देशों के ही सबसे बड़े दुश्मन बनकर क्यों रह गए हैं? RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, कुर्दों के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कुर्द लोग एग्जैक्टली दुनिया में रहते कहाँ पर हैं। और इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप लोग इस मैप को देखिए। ये दरअसल दुनिया में वही इलाका है कि जहाँ पर कुर्द लोग आबाद हैं। अनऑफिशियली इस पूरे इलाके को कुर्दिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। नक्शा देखकर ही समझ में आता है कि कुर्दों का ज़्यादातर इलाका जहाँ एक तरफ तुर्की के अंडर में आता है, वहीं कुछ सीरिया में, तो इराक में और थोड़ा सा इलाका ईरान में भी आता है। और यही इन लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। एक दौर हुआ करता था कि जब ये पूरा का पूरा इलाका कई सदियों तक लगातार सल्तनत उस्मानिया के अंडर में आया करता था। इस पूरे इलाके में रहने वाले दूसरे लोगों की तरह कुर्द लोगों को भी कोई इतराज नहीं था और न ही उन लोगों ने कभी अपनी एक आज़ाद रियासत बनाने का ख्वाब देखा था। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर होना शुरू हुई, वैसे वैसे इस इलाके में रहने वाले दूसरी नस्ल के लोगों की तरह अब कुर्द लोगों ने भी अपनी एक अलग रियासत बनाने का ख्वाब देखना शुरू कर दिया। इवन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सारे देश के जो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी कि फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, इन सारे देशों ने कुर्द लोगों से ये वादा भी किया कि अगर वो लोग सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ हमारा साथ दें तो हम उनको जीतने के बाद उनकी एक अलग रियासत देंगे। और इसी उम्मीद के साथ कुर्द लोगों ने सल्तनत उस्मानिया
دنیا کے خلاف بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد بھی کی۔ مگر دوستو ان لوگوں کا یہ خواب اس وقت پوری طرح سے ٹوٹ کر رہ گیا کہ جب سن 2022 میں ٹریٹی آف لوزان کے اوپر سگنیچر کیے گئے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت ماڈرن ترکی کے یعنی کہ نئے ترکی کے جو نئے بارڈر تھے ان کو بالکل کلیئر کر دیا گیا تھا، اور اس چیز کے کلیئر ہونے سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھی کہ جو کردستان ہے اس کا بہت سارا علاقہ آلریڈی ترکی میں پہنچ چکا ہے۔ صرف ترکی ہی نہیں بلکہ اس پورے علاقے میں جیسے جیسے نئے دیش بننا شروع ہوئے، جیسا کہ سیریا، عراق اور ان سب کے بارڈرز بننا شروع ہوئے، ویسے ویسے یہ کردستان کا پورا علاقہ کہ جس کو کردوں کے لیے ایک الگ آزاد دیش بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گیا۔ آخر میں کرد لوگ کہ جو اپنا ایک بڑا کردستان دیش بنانا چاہتے تھے وہ 4 دیشوں میں بٹ گئے، اور چاروں ہی دیشوں میں مائنورٹیز یعنی کہ الپ سنکھیک بن کر رہ گئے۔ حالانکہ دوستو کچھ لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار جیتنے والے طاقتور دیشوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ اس پورے علاقے میں یہ کانفلکٹ یعنی کہ یہ لڑائی جھگڑا برقرار رہے، کیونکہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 100 سال کے اتہاس میں دھوکہ ملنے کے بعد کرد لوگوں نے لگاتار اپنی آزادی کی مہم کو جاری رکھا ہے، اور وہ ہر دور میں اپنے حساب سے اس لڑائی کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ لوگ طاقتور ہوتے رہے ویسے ویسے علاقے کی حکومتوں کو ٹکر دیتے رہے۔ مڈل ایسٹ میں یعنی کہ اس پورے علاقے میں شاید ہی کوئی ایسی جنگ، کوئی ایسی سول وار یا پھر کوئی ایسی اٹھک پٹک یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا کہ جس میں کرد لوگوں کی انوالومنٹ نہ ہو۔ انہوں نے پچھلے 100 سالوں میں اپنی ایک الگ آزاد ریاست کے لیے سارے پیترے اپنائے، کبھی دوستوں کو ہی دشمن بنا لیا تو کبھی دشمنوں کو دوست بنا لیا، اپنے ہزاروں لوگوں کو کھویا، مگر اس کے باوجود بھی ان کو کچھ ہاتھ نہ لگا، بلکہ جو دنیا کے طاقتور دیش تھے انہوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر ان کا غلط استعمال کیا، اور ان کو اس چیز کا بہت بعد میں احساس ہوا۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تو اب کیونکہ ٹرکی تو آلریڈی نیوٹرل تھا تو اسی وجہ سے ٹرکی میں رہنے والے کرد لوگوں نے بھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، مگر جو عراق، سیریا اور ایران جیسے علاقوں میں کرد رہا کرتے تھے انہوں نے بڑھ چڑھ کر جرمنی جیسے دیشوں کے خلاف الائنس پاور یعنی کہ برطانیہ، فرانس، USSR، USA اور چائنا جیسے دیشوں کا خوب ساتھ دیا۔ آپ کو بتا دوں کہ ٹرکی میں رہنے والے کرد لوگوں نے بھی ہمیشہ اپنے حساب سے اپنی آزادی کی مہم جاری رکھی ہے، اور انہی سے محسوس ہونے والے خطرے کا ہی نتیجہ تھا کہ ٹرکی کی گورنمنٹ نے 1991 تک کرد زبان پر پوری طرح سے بین لگا رکھا تھا، یعنی نہ تو ٹرکی میں رہنے والا کوئی انسان کرد زبان کا نام رکھ سکتا تھا اور نہ ہی اس زبان میں کوئی ویڈیو یا پھر آرٹیکل وغیرہ لکھ کر پبلش کر سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کو ایک لمبے وقت تک کے لیے جیل ہو جاتی تھی۔ ترکی میں رہنے والے وہ کرد کے جو سیپریٹ یعنی کہ ایک الگ دیش کی خواہش رکھتے ہیں انہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی بنا رکھی ہے کہ جس کو PKK کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی پارٹی ہے کہ جس کو ٹرکی کے ساتھ ساتھ امریکہ، یورپین یونین اور اس کے علاوہ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسے بہت سارے دنیا کے دیش ایک آتنکوادی تنظیم مانتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے مطابق کردوں کی یہ جو تنظیم ہے، یہ پارٹی ہے، یہ کئی آتنکوادی گتیویدیوں میں شامل پائی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے کئی بے گناہ ترک لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ٹرکی میں ہونے والے بہت سارے حادثوں اور حملوں کا ذمہ دار جہاں ایک طرف ٹرکی کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کرد لوگوں کو مانا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف ٹرکی اکثر ان لوگوں کے اوپر کئی بار بڑے بڑے اٹیک کرتا رہتا ہے اور بڑے بڑے آپریشنز بھی لانچ کرتا رہتا ہے، یعنی ہر طرح سے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو ترکی میں جو کرد لوگ رہتے ہیں وہ ٹوٹل کرد آبادی کا 20% ہیں، جبکہ سیریا میں جو کرد لوگ رہتے ہیں ان کی آبادی بھی تقریباً 10% کے قریب ہے۔ یہاں پر سیریا میں رہنے والے کرد بھی آزادی کی مہم چلاتے رہتے ہیں اور حکومت سے ہمیشہ جنگ کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے لگاتار یہ پوری طاقت کے ساتھ حکومت سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی کرد زبان اور اسپیشلی کرد نام رکھنے پر پوری طریقے سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ سیریا میں جو انسان بھی کرد زبان کا نام رکھتا ہے اس کو عربک یا ان جیسی دوسری لینگویجز کی مدد سے بدل دیا جاتا ہے۔ مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ سیریا میں کردوں کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں ٹرکی بھی پوری طریقے سے کودا ہوا ہے۔ ٹرکی نے تو بلکہ سیریا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں پر ایک بفر زون بنایا جائے، یعنی سیریا کا وہ علاقہ کہ جو ٹرکی کے ہی بارڈر پر موجود ہے اس کے ایک بڑے علاقے پر ٹرکی نے ہی قبضہ کر رکھا ہے اور اپنی فوج اتار رکھی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ٹرکی میں رہنے والے کرد اور سیریا میں رہنے والے کرد آپس میں مل نہ سکیں اور ان کا زیادہ نیٹ ورک مضبوط نہ ہو سکے، ورنہ اگر دونوں ملیں گے تو ظاہر ہے اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، جس سے ٹرکی کا اور زیادہ خطرہ بڑھ جائے گا۔
वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि आप लोग एक लंबे वक्त से जो न्यूज़ में लगातार सुनते आ रहे थे कि स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहता है मगर टर्की स्वीडन को नेटो में एंट्री नहीं दे रहा है, उसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह ये कुर्द लोग ही थे। यानी टर्की एक लंबे वक्त से ये दावा करता आया है कि इस पूरे इलाके में जितने भी कुर्द लड़ाके हमसे जंग करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे ऊपर हमले करते हैं, हमारे बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, जब हम उनके ऊपर बदले की कार्रवाई करते हैं तो उनमें से कुछ जान बचाने के लिए यूरोप के इलाके में भागते हैं और स्पेशली स्वीडन पहुंचते हैं और वहां पर स्वीडन की गवर्नमेंट बाकायदा उनको प्रोटेक्ट करती है, यानी उनको महफूज रखने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और जाहिर है वो मेरे अकॉर्डिंग तो आतंकवादी हैं यानी दहशतगर्द हैं। तो अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम उन आतंकवादियों को यानी कि उन लड़ाकों को मेरे हवाले कर दो, मगर तुम ऐसा करते नहीं हो। तो इसीलिए टर्की की तरफ से स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए जो कुछ शर्तें रखी गई हैं उसमें सबसे बड़ी शर्त यही है कि स्वीडन न सिर्फ बहुत सारे लड़ाके के जो ऑलरेडी वहां पर हैं उनको टर्की को वापस करेगा, साथ ही साथ ये जिम्मेदारी लेगा कि वो आइंदा किसी भी ऐसे कुर्द लड़ाके को अपने यहाँ पर पनाह नहीं देगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर ये बात बताना भी ज़रूरी है कि जैसा कि बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं कि स्वीडन अब टर्की की सारी शर्तों को मान गया है, इसीलिए टर्की ने भी स्वीडन को नेटो में एंट्री देने के लिए रजामंदी दिखा दी है। तुर्की और सीरिया के अलावा इराक के इलाके में भी कुर्द लोगों ने अपनी आज़ादी की मुहिम बड़ी तेजी के साथ चलाई और वक्त वक्त पर बड़े बड़े एक्शन लिए और बड़े बड़े फैसले किए। बल्कि इराक के मशहूर लीडर यानी कि सद्दाम हुसैन और कुर्द लोगों की दुश्मनी तो भला किसी से भी छुपी हुई नहीं है। सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग में कुर्द लोगों ने अमेरिका का भी भरपूर साथ दिया था, इसी उम्मीद के साथ कि शायद अब उनकी बारी आई है और सद्दाम हुसैन को गिराने के बाद अब उनको भी कुछ मिल सकेगा। मगर जाहिर है इराक में रहने वाले कुर्द लोगों के हाथ भी आज तक खाली हैं। तो ये थी कुर्द लोगों की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।